Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, I hope you are all in the good condition ya. Karena hari ini we are going to learn about descriptive text. Is there anyone knows what is descriptive text? Apa ada yang udah tahu nih descriptive text itu apa ya? Oke, kalau belum, let's we learn descriptive text together today. Oke, kita hari ini belajar tentang descriptive text. Oke, but before we start the lesson, let's we pray together. Pray begin. Oke, amin. Udah selesai ya berdoanya. Jadi hari ini sebelum belajar, Ibu akan mengecek presensi kalian dulu ya. Oke, Ibu lihat dulu. Sepertinya semuanya hadir. Terima kasih atas kehadiran kalian dan I hope you are enjoy this lesson. Jadi teman-teman harus enjoy ya pelajaran ini. Kita hari ini akan belajar descriptive text. Oke, what is descriptive text? Jadi apa itu descriptive text? Oke, let's we learn about the descriptive text. Jadi apa itu descriptive text? Pertama, Ibu akan menunjukkan sebuah descriptive text. Jadi, let's we analyze this descriptive text together. Ya, this is my PowerPoint. Ini ada PPT tentang descriptive text. Jadi, kita analyze bersama-sama apa itu descriptive text dan apa isinya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk descriptive text yang pertama yaitu ada my favorite artist. Artinya adalah artis favorit saya. Jadi di sini seperti yang sudah ada di layar kalian semuanya ada descriptive text yang berjudul my favorite artist. Oke, try one of you to read this descriptive text. I want one of you to read. Oke, thank you Rindy for reading the descriptive text. Jadi ini adalah descriptive text. So, let's we analyze this descriptive text. I will ask you some question. Ibu akan tanya beberapa pertanyaan tentang descriptive text ini. Nanti kalian bisa menjawab sesuai apa yang kalian ketahui dari descriptive text ini ya. It's whatever, up to you. Apa yang kalian dapat itu coba kalian sebutin di sini. Ibu nggak bakal ngasih tahu dulu ya. Nanti kalau udah di sesi selanjutnya baru Ibu kasih tahu what is descriptive text, terus apa aja dalam isinya ya. So this is your turn to analyze this descriptive text gitu. Nanti Ibu bantu deh, oke? Okay, for the first question I will ask to Cindy. Okay, what is the text talking about? Kira-kira teksnya itu bicara tentang apa tadi? Yang my favorite artist itu. It's up to you. Boleh jawab sesuai apa yang di pikiran kamu, or what is in your mind. It's up to you. Jadi ibu nggak bakal kayak maksa gitu ya. Itu pendapat kalian. Kalian tadi dengar apa yang dibaca oleh Rindy ya. Give applause to Cindy ya guys. Cindy udah jawab tadi. Jawabannya adalah the text is talking about Maudy Ayunda. Okay. And then Maudy Ayunda is beautiful and smart kayak gitu ya. Itu kan udah ada di teks. Okay, next question I will ask to siapa ya? Rizky, coba Rizky. Can you mention how many adjective in the text? Kata sifat, adjective itu kata sifat ya. Boleh use Indonesia or English, up to you. Apa ya? Gak usah how many deh, kayak what is the adjective you find in the text gitu aja ya. Oke, please Rizky. Yeah, that's right. Rizky udah jawab tadi ya yang di teks tadi. Contohnya itu adalah beautiful, smart, itu adalah contoh adjektif. Adjektif itu kata sifat ya teman-teman. Oke, good. Oke, next question ya. It's easy, nggak usah takut ya teman-teman buat jawab. Nggak apa-apa kalau salah, ibu nggak marah kok, nggak dikasih hukuman. Cuman buat latihan aja. Next question, can one of you tell me what is the purpose of the text? Jadi tujuan teks ini tuh buat apa sih descriptive text?
setelah kalian baca descriptive text tadi, kira-kira tujuannya tuh buat apa sih gitu. Oke, Siwi try. Oke, good Siwi. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan ya, untuk kayak bentuknya kayak apa, ciri-cirinya bagaimana, begitu ya teman-teman. Jadi I think you have got the idea about the descriptive text. Udah dapat ide ya, descriptive text itu apa sih, kayak gitu kan. Udah muncul, oh ternyata mendeskripsikan orang, oh ternyata kayak ciri-cirinya orang tuh disebutin di sini gitu. Oke, next. Jadi kan after I tell you about the descriptive text, jadi kalian kan udah analisis nih bareng-bareng gitu kan. Terus sekarang I will tell you about the definition of descriptive text. Jadi kan udah dijawab tuh. Ya hampir mirip-mirip lah guys sebenarnya. Descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu. The text which say a person or a things is like the way the things is gitu ya, kayak the way the thing is gitu. Jadi bentuknya seperti apa, warnanya apa, itu dideskripsikan secara detail gitu, nggak ada kayak diubah-ubah gitu ya. Jadi kalau ungu ya ungu, biru ya biru, seperti itu ya descriptive text. Oke. Terus the purpose of descriptive text tadi udah dijawab ya. Apa tadi belum ya? Udah buat yang dijawab Siwi ya, buat mendeskripsikan kan. Jadi bener, teks namanya juga descriptive text ya guys. So it means the text is to describe something in specific ya, tapi in specific, not in general. Jadi buat mendeskripsikan sesuatu tapi secara khusus, nggak secara umum. Kalau umum kan misalnya ya my cat is, oh enggak, ini yang secara umum ya, the cat is eating fish gitu ya, the cat has a fur gitu kan. Itu semua kucing kan punya ya guys ya, all of cat has fur gitu kan. Tapi kalau yang descriptive text itu lebih khusus. Kalau misalnya my cat is brown gitu kan, jadi nggak semua cat kan brown gitu kan. Terus kamu kasih your cat itu nama, misalnya my cat name is Funi gitu kan, bisa aja ya. Jadi nggak semuanya kan nama kucing itu kan Funi gitu. Jadi the descriptive text is to describe something in general, in specific gitu, bukan in general ya, sorry. Kalau in general itu namanya report text gitu. Oke, I think you have get the idea about the descriptive text. Oh ya, ada juga generic structure of descriptive text. Generic structure itu adalah bagian-bagian di dalam descriptive text. There are two part of descriptive text. For the first is introduction, the second is description. Yang pertama itu introduction, yang kayak mengenalkan tentang benda-benda itu gitu loh guys. So for the second is pendeskripsiannya tuh seperti apa begitu. Do you understand what I just explained guys? Oke, good job. Jadi seperti itu. Isinya di dalam descriptive text itu yang pertama adalah introduction itu kayak pengenalan gitu ya. Misal my cat name is apa, siapa gitu kan. Terus for the next is description. Jadi deskripsinya tuh gimana, warnanya gimana, terus dia suka apa, kayak gitu ya guys. Misal my brother gitu kan, my brother's name is Ricky gitu kan. My brother has a beautiful eyes with blonde hair gitu, misalnya seperti itu ya guys ya. So for the next is apa ya? For the next I will give you the second descriptive text, and then you have to analyze with your group ya guys. So for the next, after we analyze the descriptive text together, kan kita tadi udah menganalisis nih descriptive text tapi bersama-sama kan. Jadi apa itu descriptive text, so what is the purpose, so what is the generic structure. Oh ya, lupa
There is one lagi ciri-ciri descriptive text, that is language feeder. Language feeder itu kayak yang di dalam descriptive text itu menggunakan bahasa yang seperti apa sih? Example ya, specific participant has a certain object. What is has a certain object? Has a certain object itu kayak punya objek yang khusus ya. Like I said before, itu kan misalnya my cat itu kan nggak kayak secara umum gitu ya guys, secara khusus kucingku berarti. Ada example kayak Borobudur Temple itu kan kayak khusus ya, maksudnya nggak kayak cuman candi tapi ada judulnya Candi Borobudur begitu. So in other example kayak my house, terus my uncle kayak gitu kan udah kayak khusus ya, punya kita kayak gitu, berarti bukan kayak paman, cuman paman doang, tapi ada seperti tambahannya paman kita. So it means it can be descriptive text, jadi bisa dijadikan deskriptif kalau secara khusus. Tapi kalau secara umum, misalnya motor, misalnya mobil, that's not descriptive text gitu ya guys. So for the next is the use of adjective. Biasanya descriptive text itu ada penggunaan adjektif. What is adjective? Kan tadi kita udah bahas ya sebelumnya. Adjektif itu kata sifat. For the example itu like yang tadi descriptive text tadi kan ada smart, beautiful, terus ada example tall, so small gitu kan, kayak my cat is small gitu. So small itu adalah adjektif gitu ya guys. It's easy. Adjektif itu kata sifat gitu. So for the next is the use of simple present. Jadi when we want to make a descriptive text, we have to use the simple present tense. Jadi kita menggunakan simple present. Kita nggak boleh ya pakai simple past gitu. Misalnya simple present itu adalah kayak my house is big gitu kan, nggak boleh my house was big gitu, karena was itu kan udah dilampau, jadi kita mendeskripsikannya itu pakai simple present. For the last is action verb. Is there anyone know what is action verb? Ayo, is there anyone know? Okay. If you don't know, I will tell you. Action verb is verb that show an activity, kayak menunjukkan pekerjaan. Example ya, I eat gitu, so I drink, itu kan menunjukkan pekerjaan yang bisa terlihat, you can see the work gitu kan, nggak cuman kayak I think itu kan kayak mana gitu kan, it's not clear gitu, nggak kelihatan gitu kan. Kalau yang kelihatan seperti pekerjaan, misalnya is located gitu kan, itu berada gitu, itu kan kayak terlihat gitu. Jadi kita menggunakan action verb untuk descriptive text gitu. Rata-rata biasanya descriptive text using action verb gitu ya guys. So do you get my point guys? Okay, good job. I hope you will understand ya. Semoga bisa paham sama pengertian dan apa yang di dalam descriptive text ini ya guys. Karena for the next we will make a group and then we will analyze this second descriptive text but without any help from me ya. Jadi kalian kerja kelompok gitu, 5 orang lah ya, 5 orang dari 25 kan dapat 5 orang. Nanti you will analyze what is the purpose of this descriptive text, terus what is the language feature-nya, dicari semua gitu ya, apa yang kalian temuin di descriptive text itu, dan we have learn before ya. Kita kan udah belajarin nih tadi descriptive text, jadi kalian harus mencari sendiri gitu with your own group gitu. And then after you analyze the descriptive text, the second descriptive text, you will present your result, your finding in front of class gitu ya guys. Nanti kalian maju semua, terus you will ngomong semuanya ya, nggak boleh cuma perwakilan satu. Kalian maju semua, terus nanti all of you have to speak one by one gitu ya. Misalnya nanti gantian, kalau nanti udah ada yang baca the purpose, so the other have to read
the generic structure-nya. Jadi for example generic structure-nya itu di paragraf berapa, terus yang bagian yang bagian introduction, terus description itu nanti disebutin di bagian berapa gitu ya guys. Is it my order is clear? Okay, jadi you will work in your group and then I will see your work, and if you need some help or if you have something to ask, please ask me ya. Jadi jangan bingung, nggak apa-apa. You can ask me, but I will not help you all gitu ya. Nggak bakal ibu bantu semuanya, tapi ibu bakal tetap kayak keliling, nanti ibu kasih tahu misal ada yang katanya sulit gitu ya guys. Oke, it's time to work. You can choose your own group. Pokoknya 5-5 gitu ya guys. Start from now. Oke guys, time is up. Udah selesai ya ngerjainnya. Harusnya sih udah ya, karena udah lumayan lama. And then after we work together, I mean you have worked together in your own group. Now please present your result. Jadi apa yang udah ibu suruh cari tadi, silakan sekarang dipresentasikan ke depan ya, satu grup gitu ya. Nanti ibu bakal lihat gimana kalian udah paham belum apa yang tadi ibu udah sampein ya about descriptive text gitu ya. Good job friends, sudah pada maju semua ya tadi teman-teman. Thank you for all the participant, udah pada maju semua. Thank you for all the findings, for all the good work for today. Jadi kalian udah bekerja keras ya hari ini, udah nemuin tadi yang ibu suruh. So I think before we close, we can play some games ya. Enggak, satu aja ya, satu game, karena I think you have tired with your mind, with your work tadi ya. Jadi ibu mau kasih kalian games nih, sebentar aja ya. Bentar ibu taruh laptopnya dulu. Oke. Jadi gamenya seperti ini. Simon Says judulnya ya. Kalau ibu bilang Simon says touch your nose, kalian harus touch your nose ya gitu. So intinya the rules, if I say Simon says touch your nose, you have to touch your nose. But if I say something without saying Simon says, it means kalian nggak boleh ngelakuin. Jadi kayak Simon says touch your nose, touch your mood gitu kan nggak boleh ya, karena it's not Simon says gitu ya. Jadi pokoknya yang Simon says doang, yang nggak Simon says berarti kalian nggak boleh ngelakuin itu. Kalau kalian ngelakuin itu berarti you will get punishment. Okay guys, let's replay. Simon says touch your head. Nah, ayo, ada yang salah belum ya? Simon says touch your hand, touch your foot. Nah itu ada tuh. Iya. Siska, ayo maju Siska. You will get punishment. Because salah ya tadi megang ya, harusnya kan nggak boleh megang kaki, tapi malah dia megang. nggak apa-apa, it's okay to come forward ya, nanti ibu kasih punishment. Nggak apa-apa, cuma nyanyi bahasa Inggris doang kok sebentar. Udah 2 kali ronde ya guys. It was so fun and interesting ya with play with Simon Says. I think you have enjoyed this class, and before I close this class, I will make the reflection and the conclusion after we learn together. Jadi apa itu descriptive text? Descriptive text is text to describe something in specific ya. The way something is gitu. Misalnya the car is blue, ya udah biru gitu, nggak boleh diganti-ganti. So the generic structure is use adjective, use accent verb, use simple present, kayak gitu ya guys. Terus intinya descriptive text itu untuk mendeskripsikan sesuatu, manusia atau tempat secara khusus gitu ya. Jadi nggak secara general gitu ya guys. So for today is very fun, and then thank you for all your coming ya guys. For the next, I want to give you a homework ya. It's easy ya homework. Please you make your own descriptive text. Up to you. You can
write about one of your family, your pet, or your apa tuh, kendaraan ya, kendaraan, terus your favorite place up to you ya. So for the next I want you to make it, and then I will check it and I will give you mark if you describe it clearly and correct gitu guys ya. Okay, I think it's easy ya guys, because we have learned about the descriptive text. Kan kita tadi udah belajar, jadi ya nggak susah lah ya gitu. Okay, I think that's all for our lesson today. Thank you for your coming, and then stay healthy ya guys di musim penghujan kayak gini ya. Okay, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.